Tiene ustedes mga fruit trees? Kwenta lang. 40 sako? Oo. Sige. Pagaya yun. Ya karya ya. Hindi pwede 40. Resibo pa to? Oo, resibo. Kay hindi sa Dimio. Akil lang nyo ah. Okay ya. Okay ya. Lahat na oh, okay na. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, así. Este oh. Ha? Este? Oo. 40 pieces. Sabi ba 40 pieces? One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde el 50 pesos. 50 pesos. Ah, 50. Bali 40 pieces ang sina. Ah, ko sa 20. Oo. Sige. Na, kuya, pwede man. Ito yan ang ano, Alia. Pwede daw, man, ano, naiusod konti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El unod 20. Ah, este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ito. Man add-on lang yun ha, Kutigo ha. Ay, thank you. Bale, 41. Dre, 42 Dre ha. Ay, ¿qué tal? Ha? Kasali mo to? Amo ba? Kasa kaya sila? Magani. Doon na doble kayod gato ha? Ha? Kahit line lang. Very good. Hindi sweldo namin ko. Okay man, budgeted sina city, government. Ako yung magsumaradyo, hindi mo lang bilay sweldo. Puro grande. Cuánto iba a pagar el news permit aquí dentro? 30 plus. 32. Including yung resort natin. Di mahina ka ng ano. Ramadan. Garden soil lang kayo to. Meron ito pa ito truck stage. Bonito ka ito garden soil ma'am. Meron ito. Oo. Bali ka ito. Yan. Bali ka ito. Tangkas lang. May sako ka tayo mama niya? Ha? May mga sako ka tayo mama niya? Ngoya? Si Chen di ba ito cute? Ah, sige yan. 2 peso lang man. Asin na. Todo, cute sino? Sige yan. Suatu nung takong kurate boss. 2 peso? 2 peso. Naku, yung mga de basura. Sige, manada, man ano yo. Di ba ito mama? Oo. 2 peso uno. Si, mira to. 50.
Saka 2 pesos, 48. Saka 8 el palay. ¿Cuánto? Oye, van, oye, di la 100 man, di ba? Ya 100, di ka ba ito 80? Ay, Isa nila 80. Aquel na sa tabal para 150. Aquí 50 lang, it's steady lang. ang sinagander tamen. Si. El mga jutay, mga 5 kilos. Hindi ya? Dulkuan. Pero si basura ya, libaki. Ah, sige ya. Yawat ka lang po niyo ng konversasyon. Ah, sige ya. So, sabi Kanto pa, bilog ya? Sagot tayo sa iyo. Ah, 18. Sige lang. Kasi yan ang tangkas-tangkas na parang Pilipinas. Sinwaya si ano, laman, birayo ulit, 2 peso kada uno. Yeah. Sige ya. Congrats. Balabat. Balabat. Takiya kalit sila. Isibo tayo yan. Takiya. Ito magilyaman niya, no? El driver, ito magilya. Naman na ko nila baso. Kan? Kan? Otro ken? May mayong mira kung pick up lang. Transfer ya, gali. Otro aquel, grande truck aquel. Lumalisod ka, pero di niya libyano lang. Kaya mga... Buwan naman kayo. Saka... Bato ya? Portito ya? 28 pa lang. 28 pa lang. 28. Wala pa ng pagkabin. Sige, sige. 29. 30. 2, 4, 6, 8, 10. Okay yan. Pwede ba karga? Sige pa. Pwede pa si. Hindi na mayak ko. Lumayan din, lumayan din. Okay, batay sa takas, batay sa dos, el dos. Yan lang, takas lang dyan. Na medyo lang, sige ah. Pwede kasi. Sini 11, bira lang yun eh. Pwede tubira ulit, kuya? Oo, kayo, delikado kayo. Ako hindi pwede. Libyano man. Pwede ya, pwede ya. Pwede ya? 12. Yes. Mahulog na. Okay. Kwarto lang. Yes. Yes ba? 11. 11. 12, ¿cuánto lang ka? Kargada ka lang. 2, 4, 6, 40 este oh. 8, 10. Ah, 12. Oh, na, 30 pa lang. O 40 de. 40 mo. Na. Sige. Bila lang to, kuya. Imam, sila lang. Ah, sige ya. Basta ma'am.